Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Your Honorable Miss Arpina Maulida, SPD MBA, as lecturer of Correspondency Bahasa Inggris. Today we will explain about transportation and shipping. But before we go to the material, let me introduce our group. Next slide, please. Hello, everyone. I'm Aura Michelle Devina. I'm here with my friend. Itu ada Devi Putri Nur Aniza and Alif Maulana Rosa. Next slide, please. Okay, so this material I will explain about road, rail, and air transport. Next slide. Okay, the first one is road transportation. Does anyone know what is road transportation? Pasti kalian udah dengar juga nih, apa sih makna dari road transportation? Yaitu transportasi jalan ya. Nah, apa sih spesifiknya dari transportasi jalan ini? So, road transportation is the movement from one place to another using vehicles on roads. Nah, ini biasanya kita gunain apa sih kalau misalkan buat ngirim barang lewat jalan. Nah, in this context itu lebih ke barang ya guys, bukan ke orang, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tapi ini adalah perpindahan dari si barangnya dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan vehicles on roads. Nah, ini biasanya itu kalau misalkan perpindahan barang itu kita tahu lebih biasanya menggunakan truk. Nah, next slide please. So this is the characteristic of road transportation. The first one is cheaper and more direct. So you can compare to rail transport. Sending goods by truck is usually cheaper, especially for smaller shipment. Additionally, truck can travel directly on the destination without needing to switch railway lines. So it's more direct. Jadi kalau misalkan kalian bandingin nih dengan kereta api, itu biasanya kirim barang pakai truk itu jauh lebih murah atau cheaper. Apalagi kalau misalkan barangnya itu kayak nggak terlalu banyak, smaller shipments. Jadi kalian itu akan lebih murah kalau misalkan pakai truk. Selain itu truk juga bisa langsung menuju ke tempat tujuan tanpa perlu pindah-pindah jalur rel. Karena kan kalau misalkan kereta api itu harus pindah jalur rel dan itu akan lebih wasting your time gitu. Jadi lebih langsung dan di sini juga lebih efficiently for your time. So yang kedua itu ada door-to-door service. Jadi truck can pick up goods directly from the sender location and deliver them directly to the recipient location. Nah, jadi kalau door-to-door ini adalah layanan dari pintu ke pintu. Jadi truk ini dapat mengambil barang langsung dari lokasi pengirim dan mengantarkannya langsung itu ke lokasi penerima. Nah, the third is quick loading and unloading with container. If you pernah kayak dengar apa sih itu loading dan unloading barang, nah itu biasanya digunakan dalam barang ya, mengantarkan barang kayak menurunkan atau masukkan barang, dan itu biasanya menggunakan containers. Nah, if the goods are in containers, loading and unloading itu become faster and easier. Why? Karena kalau container itu seluruh barang itu jadi satu di dalam one container, jadi nggak bereceran dan itu akan lebih faster and easier for buat pindah dari one place to another place. Nah, di sini yang keempat itu ada roll on roll off or roll on ferries. What is the meaning of roll ini? Jadi imagine if a truck needs to cross the sea using a ferry. Well, RoRo facilities are like special roads on the ferry, so the truck can drive directly onto the ferry itu. Jadi si Roro ini, bayangkan kalau misalkan sebuah itu truk itu harus menyeberangi lautan menggunakan ferry. Nah, si Roro inilah yang menjadi jalan khusus si ferry itu. Jadi truk itu bisa maju langsung ke ferry. There's also something called a semi-trailer. If you pernah ngedengar apa sih itu semi-trailer, itu adalah the back part of a truck with a tractor unit. Jadi ada truk yang emang dia itu bisa kepisah sama si kepala truknya. Jadi itu tinggal dipindah-pindah aja. Nah, a semi-trailer can be pulled onto a ferry by one truck, and then another truck can come and pull it off at the destination docks. Nah, jadi fasilitas Roro ini itu bisa dari satu truk ke truk lain dipindahin menggunakan, jadi nggak harus terpaku dalam satu truk, tapi truk lain juga bisa mengangkutnya. Jadi itu juga akan memudahkan buat pemindahan kontainernya. Nah, terus di sini ada
Jadi truk itu punya karakteristik yang tadi, tapi secara internasional juga ini sangat memudahkan. Kayak misalkan the first one is TIR or Transport International Creatures Vehicles. Di sini self vehicles exams from custom checks. Their vehicle are like truck with a special seal. The seal indicate that the goods inside have already been inspected at the beginning of the journey. Jadi kendaraan TIR ini, jadi kendaraan tertutup yang dikecualikan dari pemeriksaan bea cukai. Jadi dia bebas nih dari pemeriksaan bea cukai. Why? Because kendaraan TIR ini seperti truk dengan, jadi ada segel khususnya. Nah, segel ini menunjukkan bahwa barang di dalamnya itu telah diperiksa dari awal perjalanan. Jadi nggak perlu diperiksa lagi dan itu bisa terbebas dari pemeriksaan dari bea cukai itu sendiri. Terus ada sabotage laws. What is the meaning about sabotage law? Jadi di sini foreign carriers allow to transport goods between other country. Sabotage law are regulation that allow transportation company from one country, for example, a French trucking company, to transport goods between to other country, for example, from Spain to Italy. Jadi kalau misalkan di sini jadi pengangkut asing diizinkan mengangkut barang antar negara lain. Nah, hukum sabotage ini adalah peraturan yang mengizinkan perusahaan transportasi dari satu negara, misalnya kayak tadi perusahaan truk Prancis, itu untuk mengangkut barang antar dua negara lain, kayak misalkan tadi dari Spanyol dan juga ke Itali. Next slide please. Oke, di sini ada documentation. Nah, documentation ini lebih kayak ke surat bukti dalam perjalanan. Itu kan butuh surat buktinya ya. Nah, ini kalau di road transportation itu biasanya the first one is CMR, or Convention Relative au Contrat de Transport International de Mercenaires par Route. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar CMR itu apa, itu adalah kayak surat perjalanan gitu. And so, CMR is delivery order and receipt for the sender, contain important information about the shipment and the initial condition of the goods. Jadi surat perintah pengiriman dan tanda terima untuk pengirim. Nah, ini berisi informasi penting tentang pengiriman dan kondisi awal barang itu seperti apa. Terus, secondly is delivery notes. Delivery notes is proof that the goods have been delivered to the recipient. The recipient's signature on this notes indicate that the goods have been received. Jadi, nota pengiriman ini merupakan bukti bahwa si barang itu telah terkirim ke si penerima. Nah, tanda tangan penerima inilah pada nota menunjukkan bahwa barang itu jelas sudah diterima oleh si penerima tersebut. Oke, next slide please. Oke, the next one is rail transportation. Kalau tadi udah bahas road transportation itu apa, rail transportation itu apa sih? Rail transportation itu seperti yang kita tahu tuh kereta api ya teman-teman. Jadi rail transport is the movement of passenger and goods along railroad track using trains. Tapi ini lebih ke goods, is not passenger yang kita maksud dalam topik ini. Nah, seperti yang kita tahu kalau rail transportation itu transportasi kereta api yang tadi udah saya sempat mention. Nah, jadi transportasi kereta api itu punya karakteristik nih teman-teman. Boleh next slide please? Okay, this is the characteristic of rail transport. Jadi rail transportation is more economical than trucks when transporting large quantities. Jadi kenapa sih lebih more economical? Because kalau misalkan dia membutuhkan large quantities, kayak misalkan kita mau ngirim gandum dalam jumlah yang besar. Nah, kalau misalkan kalian pakainya truk, itu mungkin akan membutuhkan you can need beberapa truk gitu, some truck. Sedangkan kalau misalkan pakai kereta itu cuma butuh one train aja dan itu bisa mengangkut semua barang. Jadi kalau dari segi ekonomis atau lebih murah, itu jelas lebih cheaper rail transport dibandingkan road transportation. Nah, di sini ada documentation-nya. Itu sama aja kayak CMR tadi yang udah saya jelaskan. Jadi di sini tapi namanya CIM. Jadi Convention Relative Air Transport International Ferroviaries des Merchandise. Next one please. Next slide please. Okay, then the next material about air transportation.
Jadi kalau air transportation itu is the movement of goods using aircraft such as airplane. Jadi transportasi udara itu adalah perpindahan barang dengan menggunakan pesawat terbang seperti ya udah pesawat yang kita tahu gitu. Next slide please. Nah, di sini air transportation have characteristic. Jadi the first one itu ada faster, of course. Kalau kita tahu kalau pesawat terbang itu emang cepat. Nah, ini digunain pada saat apa sih? Jadi this is transportation is used for goods that are easily damaged during long distance because of the fast delivery. Jadi kalau transportasi udara ini digunakan emang untuk barang-barang yang rentan rusak dan dalam perjalanan jarak jauh tuh ya gampang layu kayak misalkan bunga gitu. For example, flowers itu kan butuh pengiriman yang cepat. Jadi itu bunga bisa cepat sampai pada customer sebelum layu. Oke, dan di sini ada documentation of air transportation. Itu the first one itu ada airway bill. Jadi apa sih yang dimaksud dengan airway bill? Jadi airway bill is a receipt for goods sent by plane. This letter have 12 copy for the airline, sender, recipient, and other parties yang memang terlibat dalam proses delivery tersebut. Then only those list in the airway bill can take the goods by showing the airway bill number. Jadi airway bill ini merupakan tanda terima barang yang dikirim melalui pesawat dan surat ini tuh memiliki 12 salinan. Jadi kalau misalkan you can compare with road transportation and you can compare with rail transportation itu nggak sebanyak ini salinannya atau kopian dari si surat tersebut. Tapi ini sampai 12 salinan. Nah itu for siapa aja sih? Jadi itu untuk maskapai penerbangan, pengirim, penerima, dan pihak lainnya. Nah, jadi hanya mereka yang emang tercantum dalam airway bill yang dapat mengambil barang tersebut dengan menunjukkan apa? Dengan menunjukkan airway bill number-nya. Oke, yang kedua itu ada agent use consolidation service. Jadi agent menggunakan layanan konsolidasi. Nah, apa sih yang dimaksud consolidation? Jadi consolidation is a shipping agent that bring together multiple shipment. Jadi konsolidasi itu adalah agent pengiriman yang menyatukan beberapa pengiriman. Nah, airway bill ini ada dua jenis nih teman-teman. Jadi yang the first one is master airway bill. Jadi master airway bill-nya apa sih? Master airway bill-nya is an airline that will issue one master airway bill for all combined shipment. Jadi master airway bill-nya adalah maskapai penerbangan yang akan menerbitkan satu master airway bill itu untuk semua pengiriman gabungan. Terus itu ada juga host airway bill. Host airway bill is a shipping agent who will issue airway bill for the sender and recipient. Ya, si airway bill-nya adalah agent pengiriman yang akan menerbitkan si airway bill-nya untuk pengiriman dan penerima. Kalau tadi master airway bill itu si maskapainya yang menerbitkan si surat airway bill-nya, sedangkan kalau host airway bill-nya itu adalah si agentnya yang menerbitkan airway bill tersebut. So, the recipient needs to mention di master airway bill dan host airway bill number when picking up the goods. Jadi penerima itu perlu menyebutkan nomor si master airway bill-nya dan host airway bill-nya saat mengambil barang tersebut. Oke, next slide please. Oke, di sini ada contoh, the example about request for acquisition for delivery by road atau permintaan penawaran harga untuk pengiriman melalui jalan. Jadi inti dari surat ini itu adalah Mr. Cliff of Homemakers Furniture send a fax to a trucking company requesting an estimate of the cost of shipping furniture to his customer, air hughes and so on. In the fax, he detailed the item, including the size and quantities, and provide a delivery type so the trucking company can quote an appropriate price. Jadi Tuan Cliff dari Homemakers Furniture itu bisa mengirimkan fax ke perusahaan angkut truk tersebut untuk meminta perkiraan biaya pengiriman furniturnya ke pelanggannya yang bernama Air Hughes and Son. Dalam fax tersebut, ia merinci barang-barangnya termasuk kayak ada ukurannya, terus berapa banyak atau kuantitasnya, dan memberikan waktu pengiriman sehingga perusahaan angkutan truk itu bisa memberikan harga yang sesuai. Nah, oke, next slide please. Oke, ini adalah example about quotation for delivery by road. Jadi ini penawaran harga untuk pengiriman melalui jalan. Kalian bisa baca sendiri dan di sini inti dari si faxnya ini adalah in her reply to Mr.
Cliff Fox yang sebelumnya, Miss Weldon referred to the way bill as a receipt. They also quoted a price of £272.20 for collection and delivery of the goods to the recipient. Jadi dalam balasannya terhadap tadi Fox dan Cliff yang sebelumnya, Nona Weldon tuh menyebutkan nota pengirimannya sebagai tanda terima, dan Nona Weldon juga menyebutkan harganya tuh sebesar 272,20 pound sterling untuk pengambilan dan pengiriman barang kepada penerima. Next slide, please. Okay, this is example about advice of delivery, pemberitahuan pengiriman. Nah, intinya itu dari si email ini itu adalah this email just inform Robert about the delivery schedule of his goods and remind him to check first before accepting them. At the same time, he informed him about the bill. Jadi, email ini hanya memberitahu Robert aja nih tentang jadwal pengiriman barangnya dan mengingatkannya untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum menerimanya. Pada saat yang sama, ia juga memberitahu Robert tentang tagihannya. Next slide, please. Okay, this is example about complaint of damage in delivery by road. Jadi, keluhan kerusakan dalam pengiriman melalui jalan. Nah, ini intinya dari surat ini adalah, in this example, the goods were sent by Carter's Ltd. The haulers request and were received damage. The customer is emailing the supplier to complain. Jadi, dalam contoh ini, barang itu dikirim oleh Carter's Ltd tersebut, perusahaan angkutan, dan diterima dalam keadaan yang rusak gitu. Pelanggan mengirim email itu kepada si pemasok mereka untuk mengajukan keluhan tersebut. Oke, next slide please. Oke, this is a reply to complaint of damage. Jadi balasan atas keluhan kerusakan yang tadi. Nah, di sini inti suratnya itu adalah the essence of the letter from RJ Electronic AG to Mr. Gerard is a denial of responsibility for the damage to the goods received by the SA, but provide advice and information for filing a claim with the carriers or Carters Ltd. Jadi inti surat dari RJ Electronic AG ini kepada si tuan Gerard tersebut adalah bahwa penyangkalan tanggung jawab atas kerusakan barang yang diterima oleh di SA tadi. Tapi memberikan saran dan juga informasi untuk mengajukan klaim tersebut kepada si Carters Ltd. Boleh next slide please. Okay, this is example about complaint to the carrier atau keluhan kepada pengangkut. You can read it. Dan di sini inti suratnya adalah this essay writes to the carrier on receipt of his letter. This carrier will inspect the goods and decide whether the damage was due to negligence. Terus, if it was, the customer will receive compensation. Jadi, di SSA ini menulis surat kepada pengangkut. Setelah menerima surat ini, pengangkut itu akan memeriksa barang dan memutuskan apakah kerusakan disebabkan oleh kelalaian. Jika iya, pelanggan itu akan menerima kompensasinya. Oke, next slide please. Oke, then this is about request for requisition for delivery by air atau permintaan penawaran harga untuk pengiriman melalui udara ini dalam bentuk fax message again. Nah, ini inti suratnya adalah British Crystal Fox an airline to find out how much it would cost to send a glassware to direct agents in Saudi Arabia. Jadi British Crystal ini mengirim fax ke maskapai penerbangan untuk mencari tahu berapa sih biaya pengiriman barang pecah belah itu ke agen mereka yaitu di Saudi Arabia. Next slide please. Oke, this is quotation for delivery by air. Ini penawaran harga untuk pengiriman melalui udara. Intinya itu adalah, here's the airline respond to Miss Feldam. Ini airline calculate shipping cost based on weight or volume, airway bill charge, terus custom clearance and handling charge. Jadi berikut ini adalah tanggapan maskapai kepada si Ibu Feldam. Maskapai itu menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat atau volumenya, terus biaya airway bill-nya, terus ada juga biaya cukainya dan biaya penanganan kalau misalkan kalian baca gitu. Next slide please. Oke, dari tadi kita udah ngebahas mengenai airway bill. So this is example about airway bill. You can say it. Next slide please.
Okay, for this material will be explained by my friend. Okay, thank you, Aura. The next material is shipping. Okay, next, please. Shipping organization. A shipping organization export can choose whether they use a company which is a member of the Shipping Conference Group or one that is listed on the Baltic Exchange. Number one is the Shipping Conference. The Shipping Conference is an international organization of ship owners who meet periodically to set prices for transporting goods or passengers. There are several advantages for their customers. The choice of shipping are stately, they do not fluctuate over a short period, and universal. The same price is quoted by all members. Also, vessels registered with the shipping conference keep to schedule route, so bookings can be made sometime in advance. Finally, a customer can claim a rebates discount by shipping in bulk or for regular shipments. Jadi di sini ada organisasi pengiriman yaitu konferensi pengiriman. Yang dimana konferensi pengiriman ini adalah organisasi internasional pemilik kapal yang bertemu secara berkala nih untuk menetapkan harga pengangkutan barang atau penumpang. Ada beberapa keuntungan juga nih bagi pelanggan mereka. Nah, seperti biaya pengiriman yang stabil, tidak berfluktuasi dalam jangka panjang, dan juga bersifat universal, yaitu harga yang ditetapkan itu di semua anggotanya itu sama. Selain itu, kapal tersebut terdaftar di Shipping Conference akan tetap pada rute yang akan dijadwalkan. Nah, sehingga pemesanan ini dapat dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Terakhir juga di sini dijelaskan bahwa pelanggan dapat mengklaim potongan harga diskon dengan mengirimkan dalam jumlah besar atau untuk pengiriman rutin. Next slide, please. Okay, next, the Baltic Exchange. Among its other functions, the Baltic Exchange has a freight market which offers facilities for exporter to charter here ships and aircraft through ship brokers. Ship brokers work on a commission and are specialists with a knowledge of the movement of ships and aircraft and the most competitive rates available at any one time. Jadi di sini dijelasin bahwa yang kedua ini ada organisasi pertukaran Baltik, yang dimana di antara fungsi lainnya Baltic Exchange ini memiliki pasar yang pengangkutannya itu menawarkan fasilitas bagi eksportir nih untuk menyewa kapal dan pesawat melalui shipbrokers ini. Nah, shipbrokers ini bekerja berdasarkan komisi dan merupakan spesialis yang memiliki pengetahuan nih tentang pergerakan kapal dan pesawat, serta tarif paling kompetitif yang tersedia pada satu waktu. Okay, next slide, please. Okay, this material shipping documentation atau dokumentasi pengiriman. Next slide. Okay, shipping documentation, the main document used in shipping are described below. Number one is freight account. A freight account is an invoice sent by the shipping company to the exporter stating their charge. Number two, standard shipping note. Standard shipping note is a document complete by the exporter. It is sent to the forwarding agent and inland clearance depot (ECD) or the docks. It is used as a delivered note or receipt and gives information about the goods. Number three, bill of lading. A bill of lading, often abbreviated to BL, is the most important document in shipping and describe the consignment, its destination, and who it is for. It can be a document of title. It gives ownership of the goods to the person named on it. Jadi di sini dijelaskan bahwa dokumen utama yang digunakan dalam pengiriman itu tuh ada 5. Yang pertama itu ada akun pengangkutan. Nah, akun pengangkutan ini rekening pengiriman merupakan faktur yang dikirim
oleh perusahaan pengiriman kepada eksportirnya yang mencantumkan biaya mereka. Nah, yang kedua ini ada catatan pengiriman standar, yang dimana catatan pengiriman standar ini adalah dokumen yang dilengkapi oleh eksportir. Dokumen ini tuh dikirim ke agen pengiriman, yaitu ICD, atau dermaga. Dokumen ini digunakan sebagai nota pengiriman atau tanda terima dan memberikan nih informasi tentang barang tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada daftar muatan kapal, yang di mana Bill of Lading ini sering disingkat BL, adalah dokumen dalam pengiriman yang paling penting untuk menjelaskan pengiriman tersebut tujuannya itu untuk apa dan untuk siapa nih pengiriman tersebut. Nah, ini bisa menjadi dokumen kepemilikan, yaitu memberikan kepemilikan barang kepada orang yang namanya itu tercantum di dalamnya. Oke, next slide please. Oke, next number 4, letter of indemnity. A letter of indemnity is used if the bill of lading is lost or missing. The importer gives details of the consignment on company-headed paper and confirms that they will be responsible for the debts to the carrier against their asset. Number 5, the last packing list. In additional to the bill of lading, a packing list may be requested, like a bill of lading. This gives detail of the consignment. Bank use them in letter of credit transaction, and the customs sums country insists on them. Oke, jadi di sini yang keempat itu ada surat ganti rugi. Nah, yang dimana peringatan ganti rugi ini digunakan jika bill of lading tadi tuh hilang atau tidak ada. Nah, importir ini bisa memberikan rincian pengiriman pada kertas berkop perusahaan dan mengkonfirmasi nih bahwa mereka tuh akan bertanggung jawab atas utang kepada pengangkut terhadap aset mereka. Nah, yang kelima ini ada packing list atau daftar pengepakan seperti bill of lading tadi. Ini juga memberikan rincian tentang pengiriman nih. Biasanya tuh bank menggunakan dalam transaksi ini letter of credit dan bea cukai di beberapa negara mengharuskannya. Ya, boleh di next. Next, please. Okay, shipping liabilities. The Hague-Visby rules amended by the Brussels Protocol of 1968 govern liability for loss or damage to cargo carried by sea under a bill of lading. The states levels of compensation and the limitation of the carrier responsibility for goods. The carrier is not responsible under the following condition. Number 1 is acts of war, riots, civil disturbance. 2, force major, exceptional dangers such as severe storm. Number 3, negligence, when the goods have not been properly packed or were in bad condition when packed. Number 4 is inherent risk, when goods are subject to deterioration because of their content or nature. Fish can go bad. Wood can be attacked by parasite. Metal can oxidize. Jadi di sini dijelaskan bahwa kewajiban pengiriman menurut peraturan Den Haag Visby yang diamandemenkan oleh protokol Brussels pada tahun 1968 menjelaskan bahwa mengatur tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kargo nih yang diangkut melalui laut berdasarkan konsumennya. Nah, peraturan ini tersebut dijelaskan dinyatakan bahwa tingkat kompensasi dan batasan tanggung jawabnya itu tuh pengangkut atas barang itu tidak bertanggung jawab berdasarkan ketentuan berikut. Nah, yang pertama itu ada tindakan perang, kerusuhan, atau organisasi gangguan sipil. Terus yang kedua itu ada keadaan memaksa, yaitu bahaya yang luar biasa tuh
seperti badai dahsyat. Terus yang ketiga ini ada kelalaian yang misalnya barang tidak dikemas dengan baik atau dalam kondisi yang buruk pada di saat dikemas. Nah, terus yang keempat yang terakhir itu ada kerusakan yang membawa hal-hal yaitu apabila suatu barang nih dapat mengalami kerusakan karena isinya atau sifatnya yang misalnya ikan ini tuh dapat membusuk atau kayu diserang oleh parasit atau dengan logam yang sudah teroksidasi. Terus di sini jelaskan sama Hamburg Rules of the Hamburg Rules of 1978 extend the shipping companies' liabilities for damage or delay to goods in their charge, unless they can prove they took all measure to avoid problems. Jadi di sini juga dijelaskan peraturan Hamburg pada tahun 1978 menjelaskan memperluas tadi tanggapan oleh Hauge Fisby itu dia menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan pelayaran ini atas kerusakan atau keterlambatan barang yang menjadi tanggung jawab mereka, kecuali mereka nih dapat membuktikan bahwa mereka tuh telah mengambil semua tindakan untuk menghindari masalah tersebut. Okay, next slide, please. Oke, selanjutnya di sini ada shipping liabilities. Shipping agents manage the important and export shipping process. For export shipment, they provide pick-up costs, arrangement of shipment, packing and handling, or if required, and then the documentation, bill of landing, insurance, commercial invoice. Jadi di sini jelasin bahwa agen pengiriman mereka juga mengelola logistik, transportasi, dan menemukan rute yang efisien. Nah, setelah barang dikirim, agen tersebut tuh memberitahu agen importir tentang status pengirimannya nih. Agen pengiriman importir nih kemudian menjelaskan bahwa yang pertama itu kepada memberitahu klien, terus selanjutnya mengatur pengiriman barang, selanjutnya tuh mengelola uh, pengaturan pengepakan dan penanganan jika diperlukan, dan dokumentasi bill of landing, asuransi atau faktur komersial. Next slide, please. Forward agents. They also manage transportation, logistics, and find efficient routes. Once the goods are shipped, the shipping agent notifies the importer agent of the status of the shipment. The importer shipping agent then, number one is notifies the client, arranges shipment of goods, manage storage until pick up. Now, many agents also act as managing agents, ensuring goods clear custom and reach the importer. By managing multi-shipments, they can use consolidation to obtain more competitive shipping rates. Jadi di sini jelasin bahwa ada agen pengiriman barang. Nah, mereka tuh juga mengelola logistik, transportasi, dan menemukan rute yang efisien. Setelah barang dikirim, agen pengiriman tuh memberitahu nih bahwa status pengirim agen importir tentang status pengiriman tersebut tadi. Nah, agen pengiriman importer ini kemudian memberitahu kliennya, terus juga menjelaskan mengatur pengiriman barang, terus mengelola penyimpanan hingga pengembalian. Nah, banyak agen juga bertindak sebagai agen pengelola, memastikan bahwa barang tersebut tuh melewati biaya cukai dan sampai ke tangan importir. Nah, dengan mengelola hal tersebut, beberapa pengiriman mereka tuh dapat menggunakan konsolidasi untuk memperoleh tarif pengiriman yang lebih kompetitif. Next slide, please. Okay, for example, number one is the request for freight rates and sailing. Libot Builders of Hong Kong fax per Eastern Shipping Lines to ask about freight rates and sailing. Jadi di sini ada contoh permohonan tarif pengiriman dan pelayaran. Jadi Libot Builders dari Hong Kong ini mengirim fax ke Far Eastern Shipping Lines untuk menanyakan nih tentang tarif angkutan dan pelayaran. And next slide, please. Oke, selanjutnya di sini ada reply request for freight rates and sailing. If Mr. Lee is satisfied with this reply for
is transshipping lines will send him a freight account and a standard shipping note for completion, from which they will then complete the bill of lading. Now, when the goods have been loaded, Mr. Lee will send an advice to his customer informing him of shipment. Jadi di sini selanjutnya ini ada balasan tadi nih, balasan permohonan uh, tarif untuk pengiriman dan pelayanan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini dijelaskan jika Tuan Lee merasa puas dengan balasan ini, for Shipping Lines ini akan mengirimkan kepadanya laporan pengiriman dan nota pengiriman standar nih untuk dilengkapi, yang kemudian akan melengkapi bill of lading tadi. Nah, ketika barang telah dimuat oleh Mr. Lee akan mengirim pemberitahuan kepada pelanggannya nih untuk memberitahukan kepada pengiriman tentang barang tersebut. Oke, next slide, please. Oke, selanjutnya di sini ada contoh bill of lading. Boleh next slide, please? Oke, di sini example for uh, instruction to forwarding agent. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada contoh instruksi kepada agen forwarding yang bisa kalian lihat nih, bahwa this email is from Delta Computers to their forwarding agents, Ken Carle and Co. Ltd. Instructing them to pick up a consignment of 20 computers which is to be sent to their customer and the business machinist. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada instruksi kepada agen forwarding. Email ini tuh dikirim oleh Delta Computers kepada agen penerus mereka, Ken Carle and Co. Ltd. yang menginstruksikan mereka untuk mengambil pengiriman 20 komputer nih yang akan dikirim ke pelanggan mereka, yaitu NZ Business Machinist. Oke, next slide please. Oke, for example, next forwarding agents inquiry for freight rates. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada contoh pertanyaan agen pengiriman untuk tarif pengiriman. Example facts, Ken Carl and Co. Fax International Shipper. Jadi di sini kalian bisa lihat nih di sebelah kiri saya di layar bahwa dijelaskan bahwa ini ada contoh fax Ken Carl and Co. mengirimkan fax ke pengiriman internasional. Oke, next slide please. Okay, for the example, shipping companies replies, confirm of shipment, advice of shipment to importer forwarding agent. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada contoh 3 dari yang pertama ini ada shipping companies reply, yaitu jawaban perusahaan pengiriman, confirm of shipment itu ada konfirmasi pengiriman, dan yang terakhir ini ada saran pengiriman kepada agen pengiriman importer. Oke, next slide please. Okay, for example, delay in arrival or shipment. Goods can be delayed, damaged, or carried over to another port. In such case, the seller or his forwarding agent will contact the shipping company. Here, Mr. Simpson of Ken, Carly and Co., the forwarding agents email international shipper about a delay. Jadi contoh terakhir di sini ada keterlambatan kedatangan pengiriman. Nah, barang dapat tertunda, damage rusak atau dipindahkan ke pelabuhan lain. Dalam kasus seperti ini yang kalian bisa lihat di layar, kasus ini tuh dijelaskan bahwa intinya penjualan atau agen pengiriman ini akan menghubungi perusahaan pengirim. Nah, di sini Tuan Simpson dari Ken Carle Co, agen pengirim, mengirimkan email kepada international shipper tentang penundaan tersebut. Oke, next slide. Oke, next slide. This material can be explained by my friends. Okay, thank you, Devi. The next material is container service. Containers. Containers are large metal boxes that are typically used to transport goods, especially in ocean or multimodal shipping. Basic container size containers come in two main lengths, namely 20 feet, about 6
40.1 meters, often called 20-foot containers, to 40 feet, about 12.2 meters, often called 14-foot containers. In addition, container with 8 feet, about 2.4 meters, container height 8 feet or 6 inch, about 2.6 meters, capacity volume 20-foot container has a volume of about 33.3 cubic meters, and 40-foot container has a volume of about 66.9 cubic meter. Weight capacity 20-foot container can carry up to 20 tons, and 40-foot container can carry up to 26 tons. They can be loaded from the top, front, or side. Special equipment is needed to move them. Jadi kontainer memiliki dua ukuran panjang utama, yaitu 20 kaki sekitar 6,1 meter, atau yang sering disebut 20 feet container. Yang kedua ada 40 kaki sekitar 12,2 meter yang sering disebut 40 feet container. Selain itu, lebar kontainer 8 kaki sekitar 2,6 meter, tinggi kontainer 8 kaki 6 inci sekitar 2,6 meter. Selanjutnya ada kapasitas volume kontainer yang 20 kaki memiliki volume sekitar 33,3 meter kubik. Kontainer 40 kaki memiliki volume 66,9 meter kubik. Kapasitas berat kontainer 20 kaki dapat membawa hingga 20 ton, sedangkan kontainer yang 40 kaki dapat membawa hingga 26 ton. The next is one type of container. There are various types of container used to transport different kinds of goods. Some containers are designed for carrying individual items, while others are made for bulk goods such as grain or sugar. Additionally, there are containers specifically used for transporting liquids like oil and chemicals. Perishable goods such as fresh food of pharmaceuticals are transported in refrigerated containers to keep them in proper condition during transit. Jadi jenis kontainer terdapat berbagai jenis yang digunakan untuk mengangkut berbagai macam barang. Beberapa kontainer dirancang untuk membawa barang satuan, sementara yang lain digunakan untuk mengangkut barang curah seperti gandum atau gula. Selain itu ada juga kontainer khusus untuk cairan seperti minyak dan bahan kimia. Untuk barang-barang yang mudah rusak seperti makanan segar atau obat-obatan digunakan kontainer berpendingin agar barang tetap dalam kondisi baik dalam pengiriman. The two is container storage unit. The storage capacity of container is measured in units called TEU, 20-foot equivalent units. A 20-foot container is considered equivalent to 1 TEU, while a 40-foot container is equal to 2 TEU. This standard unit is widely used in the global shipping industry to indicate the container capacity. Jadi satuan kapasitas penyimpanan kontainer dihitung menggunakan satuan TEU atau 20-foot equivalent unit. Satu kontainer berukuran 20 kaki dianggap setara dengan 1 TEU. Sedangkan kontainer berukuran 40 kaki dihitung sebagai 2 TEU. Satuan ini digunakan secara internasional untuk mengukur kapasitas muatan dalam pengangkutan peti kemas. The third is method of container loading. There are two main ways to load goods into container. If an entire container is filled by one shipper, it is referred to as a full container load atau VCL. In this case, the shipping charge is based on a flat box rate, regardless of the weight or volume of the cargo. Alternative, smaller shipments from different exporters can be combined into a single container. This process is known as
consolidation of groupage, and each shipment is charged as less than container load LCL based on the space it occupies. Jadi cara pengisian kontainer dapat diisi dengan dua cara. Jika satu kontainer penuh diisi oleh satu pengirim, maka disebut sebagai FCL atau full container load. Dalam hal ini biaya pengiriman dikenakan per kontainer tanpa mempedulikan berat atau volume muatannya. Namun apabila beberapa pengirim menggabungkan barang-barang mereka dalam satu kontainer, maka sistem ini disebut konsolidasi atau groupage, dan masing-masing pengirim dikenai biaya berdasarkan proporsi muatannya. Sistem ini disebut sebagai LCL atau less than container load. The fourth is distribution after port arrival. Most ports have the necessary facility to load and unload containers. Once a container is unloaded from the ship, it is transported by rail and road to final recipient. Now, as the consign for imports, containers are typical handle and design facility called container freight station atau CFS, which serve as distribution point for award delivery. Jadi distribusi setelah tiba di pelabuhan, sebagai besar pelabuhan telah memiliki fasilitas untuk bongkar muat kontainer. Setelah diturunkan dari kapal, kontainer-kontainer ini kemudian dikirim ke penerima akhir atau konsign melalui jalur darat seperti truk atau kereta api. Untuk penanganan impor terdapat tempat khusus yang disebut dengan Container Freight Station atau CFS, yaitu lokasi penyimpanan atau pengumpulan kontainer sebelum didistribusikan lebih lanjut. The next is documentation. The first for exporting documentation for exporting goods. The most common document used when exporting goods by container is the container way bill. Although it is not a document of title, it can be used to transfer goods between different modes of transport. For example, from truck to ship or from ship to train, container shipment may also be converted by multimodal bill of lading, which allows the goods to be transported across multiple modes under a single contract. These goods are usually collected at Inland Clearance Depot atau ICD before being forwarded to their final destination. Jadi dokumen umum yang digunakan dalam pengiriman menggunakan kontainer adalah container waybill. Meskipun bukan dokumen kepemilikan, dokumen ini bisa digunakan untuk memindahkan barang dari satu moda transportasi ke moda lainnya. Contohnya kayak truk ke kapal atau dari kapal ke kereta. Selain itu, pengiriman menggunakan kontainer juga dapat melindungi dengan multimodal bill of lading, yaitu dokumen yang mencakup beberapa moda transportasi. Barang-barang yang tercantum dalam dokumen ini biasanya dikumpulkan di Inland Clearance Depot atau ICD sebelum dikirim ke tujuan akhir. The next is documentation. A bill of lading may also be used in the same way as in conventional shipping. It includes the part of acceptance where goods are loaded and the part of delivery where goods will be unloaded. In such case, the shipping company assume responsibility for the goods only while they are on board the ship. However, when using a combined transport bill, the document might include both the place of acceptance and the final place of delivery, meaning that the shipping company assumes full door-to-door responsibility. The next one is there are also negotiable waybills, which are sometimes used, however, unless specifically instructed. Banks do not accept them a proof of shipment, since they are not transferable document of title. Although waybill do not include liability clause on the back like bills of lading do. Container companies
generally accept the standard liabilities associated with a waybill. Jadi di sini ada dokumen bill of lading juga digunakan seperti dalam pengiriman biasa yang menyebutkan pelabuhan muat atau port of acceptance dan pelabuhan bongkar. Dalam hal ini perusahaan pelayaran hanya bertanggung jawab selama barang berada di atas kapal. Namun jika menggunakan combined transport bill, maka dokumen tersebut mencakup pengiriman dari titik awal hingga tujuan akhir atau door to door. Ada pula non-negotiable waybills yang meskipun sah tidak diterima oleh bank sebagai bukti pengiriman kecuali jika diminta secara khusus karena bukan dokumen kepemilikan yang bisa dipindah tangankan. Meski waybill tidak dicantumkan klausul tanggung jawab di bagian belakang seperti bill of lading, perusahaan kontainer tetap menerima tanggung jawab umum yang berlaku atas isi dokumen waybill tersebut. The next is documentation for importing goods. To import goods, especially by sea, several documents are required, such as a freight account and a refill notification form, a custom clearance form, and a certificate of origin. Additional documents may include a commercial invoice, an import license, and health certificate for food of animal products. To prove ownership of the good, the import must present a bill of lading for waybill. If lost, a letter of indemnity is required. Once the documents are verified, custom will issue a release document, such as an out-of-charge note. This procedure applies to all type of imports, not just container goods. Due to the complex of documentation, export and importers often hire clearing agents to help expedite the process either aboard of domestic. Jadi untuk barang impor, terutama melalui laut, diperlukan sejumlah dokumen seperti freight account, arrival notification form, custom clearance form, certificate of origin, dan dokumen tambahan seperti commercial invoice, import license, serta health certificate jika diperlukan. Untuk membuktikan kepemilikan barang harus diserahkan bill of lading atau waybill atau letter indemnity jika dokumen hilang. Setelah diverifikasi, bea cukai akan mengeluarkan izin pengeluaran barang. Prosedur ini berlaku untuk semua jenis impor dan karena kompleksitas dokumen, biasanya eksportir atau importir menggunakan jasa clearing agent. This example inquiry to a container company. Universal Steel fax international containers about a consignment of steel that they want shipped to Hamburg. Jadi di sini permintaan informasi ke perusahaan kontainer. Di sini perusahaan Universal Steel fax Container Internasional tentang pengiriman baja yang ingin mereka kirim ke Hamburg. This example container company reply. This certificate of origin is used to show where the goods originally come from. Goods from the member state of Economic Union of countries such as the EU and Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN pay a lower rate of imported non-members. It is generally used and not authorized by a Chamber of Conference. Jadi di sini permintaan sertifikat asal. Jadi sertifikat asal digunakan untuk menunjukkan asal barang dari negara anggota Persatuan Ekonomi atau negara-negara seperti Uni Eropa dan Perhimpunan ASEAN. Membayar tarif pajak impor yang lebih rendah daripada negara non-anggota. Umumnya sertifikat ini dikeluarkan dan disahkan oleh Chamber of Commerce. The next one is inquiry for time charter. A London firm wants to charter a ship to transport grain. They contact a shipbroker. Most of this correspondence is done by fax or email.
with letters used to confirm the charter and the charter parties sign to confirm the transaction. Jadi permintaan untuk sewa waktu, sebuah perusahaan London ingin menyewa kapal untuk mengangkut gandum. Mereka menghubungi pialang kapal. Sebagian kapal korespondensi ini dilakukan melalui fax atau email dengan surat yang digunakan untuk mengonfirmasi sewa dan perjanjian sewa yang ditandatangani untuk mengonfirmasi transaksi. The next is shipbroker reply. The next is example inquiry for a voyage charter. Putney and Raven merchants need a ship to transport and consignment of bauxite. Jadi permintaan untuk sewa kapal di sini Putney and Raven pedagang membutuhkan kapal untuk mengangkut konsiasi bauxite-nya. This general cartel. Dan selanjutnya pada moderator. Okay, that's all our presentation. If you have any question, you can put them in the comment. Okay, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.